मेजर ग्रीवेंसीस तरेतरेचे आहा त्यो. एक कंप्लेन नॉर्मली लोकांची आतां की डिले इन क्लियरींग हावस टॅक्स ट्रान्सफर्स, ट्रेड लायसन्स ट्रान्सफर्स, अशे एक 2-4 केसी. हांवें तांचे कडेन सगळ्या लिस्ट मागयलां शुक्रार पर्यंत. हावस टॅक्साच्यो ट्रान्सफर्स कितल्यो केसी पेंडींग आसा, केन्नाच्यान पेंडींग. ट्रेड लायसन्स ट्रान्सफर्स कितले केसी पेंडींग आहा, कितले ते म्हाका लिस्ट मेळ्ळें जाल्यार इट वील बी मोर फास्टर. इन द सेन्स म्हाका कळटलें दोग जाणांच्यो केसीस आसा की त्या जाग्यार तांकां फायल बेश्टीच पेंडींग दवरल्या, ती हाडून आतां क्लियर करपाक. बेसिकली लोकांक जाता तितले बेगीन रिलीफ मेळप हो ह्या ग्रीवन्सीसाचो हेतू आसा, ऑन द स्पॉट. म्हणजे शक्यतो जाता जाल्यार म्हणजे आतां थोडे एडमिनिस्ट्रेशन जाल्यार आज सांजचे पर्यंत ऑर्डर काडटले. म्हणजे तें जालें जाल्यार तांकां एक लोकांक एक बारीक लोकांक रिलीफ मेळटा. सो दीस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसायटी वीच कॅन डायरेक्टली कम हियर मीट मी एंड गेट द थिंग्स सॉल्व. नाल्यार तांकां पावटी मारच्यो पडटा. तांकां सगळ्यांचेच इन्फ्लुयन्स आसता, सगळेच जाण आपले आमकां वळखतात अशें नासता. देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ पीपल. सो त्या निमित्यान एक तांकां रिलीफ मेळप शकता. गांधी मार्केटाचें कितें आशिल्लें? गांधी मार्केटाचें तें ऑलरेडी तागे काम केलां पत्र्याचें. थंय एक तांच्या म्हणण्या प्रमाणे थंय आनी एक 7-8 पत्रे घालपाक जाय, नाल्यार तें पावसान लीक जाता. तें ऑलरेडी हांवें डायरेक्शन दिलां इंजिनियराक वचून पळयलां. तो कॉन्ट्रॅक्टराक ताका सांगिल्लें, तो गांवांत गेला म्हणून तें उरलें. पूण फाल्यां परत येतले 2-3 दीस भितर घालता. तें कितें तागेलें 10-12 पत्रे एडिशनल घालचे पडटा, नाल्यार ती वाजोडीचे वेळार पावस भितर येता. सी म्युन्सिपाल्टीच्या इतिहासान पयले खेपे गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग मनी ऑन न्यू मार्केट एंड गांधी मार्केट. हाजे पयलीं केन्नाच येदे मोठ्या प्रमाणाचें काम जावना. आय हॅव डन इट थ्रू MLA's फंड, त्या हातूंतल्यान हांवें तें करून घेतलें. आतां हे पयले खेपे जेन्ना अशें व्हडलें काम करता तेन्ना थोडे बारीक सारीक निटिग्रिटीज आसतल्यो. पत्रे सगळे रिप्लेस केल्या, नवे घाल्या, पायप नवे घाल्या. खंय तरी कोणाच्या पावस पडटा तेन्ना कळटलें. हांव पावस पडटा आसतना भर पावसांत छत्री घेवन एडमिनिस्ट्रेटराक घेवन, चीफ ऑफिसराक घेवन, कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन, इंजिनियराक घेवन हांव विजीट करता. तांकां सगळ्यांक सांगलां हांवें, PWDच्या इंजिनियर आसा, म्युन्सिपाल्टीच्या. हांव ऑन द स्पॉट थंय डिसिजन घेतलो. हांव थंय मागीर हांव कोणाचें आयकुपा ना. हाजे मदीं तुमी कितें कितें कंप्लेनी येता त्यो रिपेर करात. कोणाचें बारीक आसता, एक पत्रो लीक जाता, एक आनी कितें जाता, तें सगळें तांणी एटेंड केलां, तें एटेंडूय करता. तरी आसतना मोठो पावस पडटा तेन्ना हांव स्वता वतलो पळोवपाक. म्हणजे खरेंच कितें उरता तें जाल्यार हांव रेक्टिफाय करून दितलो. गार्बेजीचो एक प्रश्न आशिल्लो आनी कदंबा बस स्टँड खाली एक दोग जाण कोण आयिल्ले. ना, कदंबाच्या बस स्टँडाचेर कितें जालां, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान तांकां शिरोडकार म्हणटा ताका एक प्लॉट दिल्लो भितर, तांकां कॉफी शॉप बांदपाक. ताणें तें कॉफी शॉप बांदलें. कदंबाच्या लोकांनी ताका सांगलें की तुका म्युन्सिपाल्टी बी कोण लागना, कारण जागो कदंबा दिता. पूण कदंबाचो जरी जागो आसलो, अंडर द म्युन्सिपल एक्ट यू हॅव टू टेक परमिशन फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स एंड यू हॅव टू टेक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युन्सिपाल्टी. तें ताणें घेतलें नाशिल्ल्या कारणान ताणें म्युन्सिपाल्टीन ताका शोकत नोटीस काडली, काम स्टॉप करपाक लायलें. तो ट्रिब्युनलाचेर गेलो. ट्रिब्युनला वतकीर तो मागीर म्हजे म्हऱ्यान आयलो की आपलें अशें अशें जालां, आपल्या ऑफिस ताका सगळे डॉक्युमेंट चॅक केले. डॉक्युमेंट चॅक केल्यार ताका कदंबान दिलां. ताणें इन्वेस्टमेंट करून पयशे बुरवो तो इन्वेस्टमेंट करून पयशे घाले आनी बांदला. आतां म्युन्सिपाल्टीक हांवें कितें सांगलें, तो जर आपूण फारीक करता, आपल्याक खबर नाशिल्लें. आपूण सगळे कितें तुमचे दिवस आसा पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे पयशे कितें ऑक्युपन्सी खातीर कितें तें आपूण फारीक करपाचें. तें फारीक करपाचें आसा जाल्यार तांकां म्हटल्यार तुमी विड्रॉ करा केस. आतां तो अपिलाक गेला, तूं अपील विड्रॉ कर आनी म्युन्सिपाल्टी वील रिजॉल्व द इशू. एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलां आपूण ताचो रिजॉल्व करून दिता. आख्खे गार्बेजीचो एकटो कोण घेवन आयिल्लो ना, गार्बेजीचे प्रॉब्लेम कशें जाता, एका एरियेंत गार्बेज इरेग्युलर कलेक्ट करता. ते ऑलरेडी इंजिनियराक सांगलां, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपूण हाड, ताका वॉर्निंग दी, इरेग्युलर जावपाक जायना. एक दीस गेलेच ना कोण, नवो ट्रान्सफर जालो म्हणटा, असलें जावपाक जाय तें सांगलां हांवें. तशें कंप्लेनी आयले जाल्यार हांव आतां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगतलो, एक ऑनलायन नंबरूय फिक्स करता. गार्बेजीचो कितेंय प्रॉब्लेम आयल्यार त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करप. इनफॅक्ट कलेक्टराकय हांव आज सांगपाचो, कलेक्टराक वतलो तेन्ना कलेक्टराकय सांगतलो, एक नंबर तुवें दवर, ऑन द स्पॉट लोकांक गार्बेजीचे कितें क्वेश्चन आयले जाल्यार तिकें तिणें ऑलरेडी स्टार्ट केलां. तिणें पळय सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर एक व्हडली मिटींग घेतली. तिणें सगळ्यांक डायरेक्शनां दिल्लीं आसा. आनी आतां PWDन एक बरें केलां, आनी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान एक बरें केलां की वाटेर थंय एक शेड घाल्या इस्टर्न बायपासाचेर. तुमी पळयलें जाल्यार हांव न्हू. आनी मॅनेज सिस्टम मॅनेज म्हणजे ते म्युन्सिपल तांचो स्टाफ आसा. तातूंत भितर तांणी वेगळी वेगळी व्हडली बिन्स दवरल्या, सगळे ड्राय, वेट, ग्लासीस आनी कसले इलेक्ट्रॉनीक सगळे वेस्ट दवरल्या. कोणाक उडोवपा जाय ते पोटले घेवन पळय येवन रातचे उडयता, दिसाचे उडयता. तांणी थंय वचून त्या बिना उडोवपाचें. इतलें केलां. तसलें मडगांवां तांकां म्हटलां हांवें 1-2 कडेन आमकांय घालून दी, वीथ दे हॅव एग्री. कदाचित तें जालें जाल्यार आमी तांकां जागे आयडेंटिफाय करून दितले.